Yes, Bombo Kevin. So karong February 25, aduna kitay paigayon nga ITAG White Movement Part 2 kini atol sa pagsaulog sa ika-40 katuig nga anibersaryo sa EDSA People Power Revolution. So karong February 25 sa alas 3 sa hapon ngantud sa alas 8 sa gabi diri sa atong Gingona Park aduna kitay panagtipok. So adunay gathering, adunay concert, adunay presentations o gamay nga pagpaambit o ilabi na adunay misa nga to'y paygayon. Una, pagpasalamat sa grasya sa 40 ka tuig sukad nga nahitabo ang atong EDSA People Power Revolution. Kini atong nailhan nga usa ka labing dakong importante nga kabahin sa atong kasaysayan isip mga Pilipino ang atong EDSA Revolution o kanigasa nga nagsumikad o pinasikad sa atong pagtuong Kristohanon kay inspired by our Catholic faith man eh. O gusto kina nato kini nga balikan og isaulog kay kini pod hinaot nga magtabang kanato pagtubag sa nagpadayon nga mga issue sa atong katilingban ilabi na it's a continuation of our call for transparency, accountability and good governance ilabi na sa atong mga lideres sa national, lokal ug sa tanan nga mga nangulo sa gobyerno ug adunay mga responsibilidad sa pagpangulo sa atong mga katawhanon. Father, ako lay ko na nganong importante gyud kaayo dili lamang siguro karon kay kaniadto sila nagampo man kato nga mga panahon 40 kato inilabay nagampo man to sila unya hangtod sa matag karon ug unya magampo gihapon ngano man tuod nga importante sa matag karon ug unya magampo and magtapok ang katawhan para sa atong nasod. So kana una nindot salamat Bombo Kevin nga importante una gid ang pagampo kay pagpahinumdum kanato nga kung wala ang panabang sa Dios dili man kita maglahutay di ba? We entrust everything to the grace of God ug ang atong pagampo mo ang pag-ila nga ang tanan mahiluna sumala sa kabubuton sa Ginoo. Ug ang pagampo mo ang pagpaila kanato nga lagi tanan man nagikan sa Ginoo ibalik sa Ginoo ug kining tanan mapadayonon pinaagi sa paguban sa Ginoo. So atong giampo mo lang nga tanan taliwala sa itong mga isyu nagampo kita alang sa kalinaw sa pagpausbaw sa hustisya ug katarong kay kini man una sa tanan atong gipangayo nga grasya gikan sa Dios. Pwede man nato na ipugos, pwede man nga adunay mga kagubot apan kung wala ang grasya sa Ginoo di man ni magmalahotayon nga mga lihok. Kanang pagampo nato nagdasig dayon sunod sa atong mapadayonon nga lihok, mga konkreto nga mga tubag sa atong tawag sa katilingban. So pareha ni atong panagtipo karon nga umabot February 25 nagampo kita lang sa transparency, accountability o good governance apan naglihok po kita, nagtipok kita pagpakita nga ang atong mulo tininuod og daghan nga mga tawo ang nagtinguha sa kabaguhan, diba nga kabaguhan nga dili pinagi sa gubot o mga kahadlok o kalisang kundi kabaguhan nga malinawon mo na atong gusto nga mo nang gibalikan gitunong nato sa anniversary sa EDSA kay mo man ang atong gibalikan nga kasinatian manggod a peaceful and bloodless revolution nga adunay pagbag-o kung ang mga tawo magtipok tinabangay kita og magkahiusa kita sa pagkabot sa atong tinguha nga kabaguhan alang sa atong katilingban. Ako na-pick up pa ba nga kanang magsugod sa maayong kasing-kasing sa katawhan ang maayo po niya pang gobyerno na to ba? Yes, conversion. That is the grace of conversion nga atong gipangayo Bombo Kevin. And salamat din po nga na-permanent ang simbahan. You mentioned ganina gustohon man tuod nga nay kagubot pero lahi ra gid pud siya. At least naamo nga maoy mo kulit gani maoy sa Tagalog mo hubog sa English sa mo pulit sa integridad hustisya sa komunidad nya pahinumdom permanente sa mga katawhan niya kini mas maayo og angayang buhaton instead niya gamit mo og inana nga mga negative nga mga binuhatan, Father. Mao sakto Bombo Kevin conscious ta og kanunay gihuptan sa simbahan nga usa sa tawag alang kanato mo mahimo nga konsensya sa katilingban. So we are the conscience of society nga taliwala sa tanan nga mga kagubot dagag mga tingog sa lain-laing mga kampo ang simbahan sumala pa sa sulti ni Kristo hinaot nga mahimong kahayag nga magdanag sa katawhan aron nga ang kahayag atong kanunay pangitaon ug ang kahayag ang maglamdag sa atong mga lihok. So the church is not perfect, the church has her own issues, but despite that she continues to be faithful
in her vocation as the moral conscience of our society. Ug mao na atong gihuptan og ato nga gipuy-an pinaagi nini nga panagtipok og tanan pa natong mga kalihukan. Tod, Father, sa atong mga kabatanunan, sa mas bata pa gid natong edad. Although ako wala man gyud ko kaapas aning sa EDSA 1, tinud-anay lang gyud at least ang atong mga katigulang atong manay una-una pa sa ato ila magito na experience og kamo pud sa simbahan unsay inyuhang maingon nato mensahe aning mga batan-on karon kabahin sa naa pud sila'y papel sa pagtukod sa usa ka maayong Pilipinas. Ang sulti na itay panultihon di ba kaniadto nga ang kabataan ang kinabukasan ng bayan. Apan sa simbahan atong giila bumbukibin nga the youth, ang kabataan mao ang karon sa simbahan ug sa katilingban. So ang kabaguhan nga atong gitinguha magsugod sa atong mga kabatan-unan karon pinagi sa ilang pagpanginlabot, sa ilang pag-apil sa tawag sa hustisya, katarong ug pagpuyo usab niini nga mga hiyas ug mithi, di ba? So we can begin that by ang nindot po sa itong mga kabatan-unan kay we always want change. The young people here are more or less idealistic, di ba? So atong ipanghuptan ka nga idealism nga nakagamot sa realidad, nakagamot sa atong tinuod nga kahimtang. O tang tawag na sa mga batan-on nga do not give in to apathy kanang way pagpakabana, do not give in to revisionism kay dagag mga gusto magbag-o sa kasaysayan apan atong huptan ang atong kasaysayan kay sumala pa ni Dr. Rizal di ba ang di marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay di makararating sa kanyang pinaroroonan. So atong balikan atong kasaysayan diin ang Dios nagmatinud-anon kanato, ang Dios nagtabang kanato sa tanang higayon sa atong kinabuhi ug galibin na atong balikan ni nga kasaysayan sa EDSA ug tanang gipangbuhat sa simbahan aron nga kabalo kita unsaon ang atong dalan padulong didto. Lagi daghan tag makatunan sa atong kagahapon, di ba? Daghan tag gikan sa mga sayop, daghan tag makatunan samot na sa mga maayo nato nga nabuhat. So we encourage the young people to be involved manginlabot ni kay kini nag-apil dili lang sa atong kaugmaon kung dili sa atong karon ug kamo ang dakong kabahin ug importansya nini nga kabaguhan nga magsugod karon. Yun sa tuod ninyo pagdasig, Father, ang kultura sa kaluoy o kultura sa kaluoy, compassion sa panahon nga tinuod man tuod ang mga kataong Pilipino na ay managlahi, panagbahin-bahin karon ang opinion. So kana nindot na sa nga pangutan na bumbukebin kay kaning culture of compassion ba nga gikan pod very concrete nga sugyot sa atong Santo Papa Leo kanapulog upat karon ingon siya nga compassion begins when we fast from words that hurt others, di ba? Kanang karon manggod in the time nga daghan tag mga opinion niya pwede na tumapost atong mga opinion online. Sometimes we are tempted to be overreactive and to comment on everything. Ang tawag sa simbahan nga the most charitable thing that we can do is sometimes withhold the least helpful comment. Dili kinahanglan nga awayon og komentahan tanan. Dili, the most constructive that we can do is perhaps offer affirmative words, mga pulong nga makatabang sa uban, or if we cannot say anything affirmative, then at least do some kind deeds. So kana po nindot nga culture of compassion kay naman ta karon sa panahon sa Kwaresma. So ang Kwaresma panahon man sa mga buhat sa kaluoy, mga spirituhanon o mga lawas nun nga buhat sa kaluoy. So we can build compassion by focusing less on ourselves, on our needs, on our preoccupations, and looking at the needs of the people around us. Pagtabang sa mga panginahanglan sa mga tao nga nagpalibot kanato. Sige, Father. Daghan kayong salamat, Father, ha, kay gusto ko kayong mungutana. Di ba tawag isayo din may sa mga panlantaw ninyo. And at least kanang namanggoy atong mga kaigsuunan nga na ay question mark, pero at least ato ipaabot sa inyo hagid mismo, may na lang pod mahatagan og tubag kini ilang mga kabalaka. And again siguro, Father, sa pagdasig nga mulambigit alang nining umalabot nga usa sa mga dahong kalihukan sa simbahan, kabalutan dili naman ni diri sa ato ang dakbayan, all over the country man ni Father. Sige, go ahead, Father. So daghang salamat Bumbok Kevin ug sa atong mga suking tigpaminaw. Una, padayon kitang mag-ampo aron sa pagpausbaw sa katarong, hustisya ug maayo nga panggobyerno sa atong nasod alang sa kayuhan sa atong mga tawo. Og giawhag namo kamo nga
Muapil kita nining atong panagtipok February 25 alas 3 sa hapon dinhi sa atong Gingona Park sa Butuan City. So mag-uban kita sa atong pagsaulog sa grasya sa EDSA Revolution 40 years since it began, og padayonon nga grasya sa pag-uban sa Ginoo alang sa atong paglihok alang sa kabaguhan sa katilingban. So join us physically, especially the young people, and if you cannot join us, then join us in prayer at spiritually. Ampo nato nga mahimo kining malinawon nga panagtipok og ang atong tumong nga kabaguhan, kaayuhan alang sa atong katawhan makabuot nato pinaagi sa panabang og pangaliya sa Ginoo. So see you karong February 25 alang sa atong ITAG 2 EDSA at 40 celebration. Salamat kayo, Father Glenn Adam Abamunga, sa panahon o paghatag og mga kiniang tubag nining among mga pangutana karong adlaw. Salamat kay Father, maayog adlaw kanimo. Thank you, may adlaw.